Khawti khwatati, msakhi alaikum. Je ne sais pas si on peut commencer. J'attends de voir si tout le monde va bien, plutôt si tout le monde est là. Est-ce que le son marche? Est-ce que la lumière? Est-ce que l'image? Tout le monde est connecté. On arrive à prendre le train, on attend tout le monde. Est-ce que nos amis vont prendre le train en marche? Je rigole parce que le réalisateur me fait rire, il me dit commence, les gens sont déjà là. J'adresse à tous les Algériens et Algériennes mes meilleurs voeux à l'occasion d'un Mouloud Nabawi Sharif. Algériens, Algériennes de notre diaspora, vous êtes les bienvenus, marhaba bikoum. De France, du Canada, des États-Unis, du reste de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord. خاوتي خواتاتي جزائريين وجزائريات من كاع الولايات الوطن، من كاع التراب الوطني، نتوما اللي راكم في البلاد، مرحبا بكم، مساء الخير عليكم في cette nouvelle émission live d'Algérie Part. La télévision libre se poursuit. Nous n'avons pas les satellites, nous n'avons pas ni Nilsat ni Arabsat, mais nous avons la liberté, l'engagement, la droiture et en tout cas le courage d'assumer nos propos et d'assumer notre travail journalistique, d'assumer nos révélations et d'assumer nos investigations avec notre propre nom et prénom et avec nos propres identités réelles et avec nos visages. On ne s'est jamais caché, où les lecteurs et les lectrices d'Algérie partent على بالهم بلي حنا jamais متخبينا. C'est pour ça حتى الدباب الإلكتروني اللي مخبين derrière des faux profils, je leur souhaite aussi la bienvenue et on لهم مرحبا بكم انتم ثاني, même si malheureusement vous polluez le débat et vous n'apportez rien, mais les nouvelles technologies font en sorte, le monde d'aujourd'hui fait en sorte que nous sommes obligés de tolérer votre existence pour prouver qu'un monde de demain est meilleur. Mais il faut de tout pour faire un monde, y compris من بعد الدباب الالكتروني لازم يكونوا معنا. Donc nous excuses aux lecteurs et lectrices d'Algérie Part اللي يضلوا يقولوا لنا علاش ما تنحوش لي كومونتير ما تحبسوهمش. ما عندناش لي موان تكنيك باش نحبسوا لي كومونتير نيجاتيف ني باش نحبسوا الدباب الالكتروني. هذو ناس خدامين وانا j'ai expliqué dans une précédente émission quel était leur rôle, leur mission, comment ils sont organisés, quel était leur budget, tout ça. Maintenant خاطر خواتاتي des sujets beaucoup plus importants. حنا الناس هذو ما يحبسوناش في خدمتها هي l'analyse, le décryptage de l'actualité de notre pays, les révélations sur les dessous des prises de décision les plus stratégiques et déterminantes pour l'avenir de notre pays, les dessous des grosses manœuvres politiques et économiques du régime algérien actuel qui ne veut pas il ne veut pas entendre raison. Il ne veut pas se rendre à l'évidence et accepter la volonté populaire et changer de feuille de route. C'est ça notre travail et nous le ferons jusqu'au bout, quel que soit le prix que nous devons payer. Et heureusement que les nouvelles technologies nous permettent d'être en contact avec vous. Alors, rebonsoir encore une fois dans cette émission, dans ce nouveau live d'Algérie Part, que je ne peux pas commencer comme d'habitude, mais بلا ما نقول لكم ونسقسيكم ونقول لكم ونحكي لكم على لي ديتنو دوبينيون اي لي ديتنو بوليتيك اللي في بلادنا. اليوم خرجوا ملايين من الجزائريين في عبر كاع القطب التراب الوطني ونحييهم. ناس عائلات شيوخ عجايز شباب اللي كاين يخرجوا بولادهم, شفناهم كاين يخرجوا لي بيبي تاعهم في لي بوسات. شفنا دي زيماج notamment l'image de cette femme qui est handicapée sur sa chaise roulante, mais avec un grand sourire, un beau sourire, et avec une détermination sans faille, sous la pluie, يعني qui n'a pas cessé اليوم الجمعة في الجزائر. وخرجوا ناس ونحييهم, ونحيوا أحرار الجزائر ونحيوا أحرار الحراك اللي راهم مازالهم pour الجمعة رقم 38, si je me trompe pas, pour le 38e vendredi. La mobilisation populaire, elle est là.
qu'il fait chaud, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Les Algériens sont mobilisés sur le terrain. Mais face à cette mobilisation, encore une fois, le régime algérien n'a pas changé de logique, n'a pas changé de disque dur, n'a pas changé de logiciel. Les arrestations, مازالهم وصرات اليوم إخوة لوداحي محمد أرزقي ولوداحي جلالي ولوداحي هشام حكموهم في لا جندرمري ناسيونال في الغاية pour port de drapeau berbère. Subhanallah, مازالوا الجزائريين راهم يتحكموا من عند دارك الوطني يرفدوهم ويدوهم لي بريغاد باسكو على خرج بالدرابو berbère. وكأنه une fixation. Le régime algérien n'a pas évolué d'un iota. D'un iota. On va comprendre et on va plus tard vous expliquer que ce régime est sur le voie de l'effondrement, que les symboles, les signes de son incohérence et les signes de ses faiblesses sont bien réellement là, mais aujourd'hui, sa fixation maladive, c'est devenu une fixation maladive sur le drapeau berbère, et هذه لا فيكساسيون تبرهن باللي هذا النظام وانا نقول لكم يفون نعيط لها السلطه ما راهيش نظام وفهمتكم في لي زيميسيون بريسيدون في لي لايف تاعنا اللي درناهم بريسيدامون باللي النظام والسلطه راهم مفهومين ماشي كاع كيف كيف c'est deux concepts complètement différents. Un régime c'est un ensemble d'institutions et d'organismes et d'appareils qui fonctionnent de manière cohérente sous le commandement d'un seul centre de décision. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas en Algérie. Le régime algérien, il est morcelé, il est divisé. Il n'y a pas d'institution qui fonctionne de manière cohérente. Il n'y a que l'institution militaire avec sa façade civile qui est Abdelkader Ben Salah à la présidence, le palais d'Al-Mouradia ou le gouvernement de Bedoui. Mais réellement, c'est pas eux qui détiennent le pouvoir. Donc, c'est plus une autorité qu'un système. Donc, احنا نضامنوا مع الإخوة لوداحي محمد أرزقي لوداحي جلالي ولوداحي هشام اللي حكموهم لا جندرمري في الغاية على جال لو بور دو درابو بربر أمازيغ وابارامون على حسب المعلومات اللي حقتنا انهم ils seront présentés devant le procureur de la tribune تاع الويبا le dimanche 10 نوفمبر الحد الجاي le dimanche 10 نوفمبر الجماعة مساكن هادو لوداحي هشام ولوداحي محمد ils ont été relâchés même par les gendarmes en fin de journée, mais ils seront présentés devant le procureur de la République, Tarouiba, où Inch'Allah, ils nous ont déçus, ou ils ont été humiliés lui-même par leurs propres bêtises. On verra le dimanche 10 novembre au tribunal de Louiba quelle sera l'attitude de ces juges qui viennent de bénéficier d'une augmentation salariale, d'une promesse. Elle n'a même pas été concrétisée cette augmentation. C'est juste une promesse qui a été faite et qui a été validée par l'autorité algérienne. Et je vois ce que le قضاة هادو راح يرموها بالزواولة في الحباس ولا راح يقادروا الشرف تاعهم ويقادروا المنطق ويحترموا الحرية تاعهم. هذه الأولى. ملاحظة قبل ما ندخلوا اليوم في لو منو تاع ليميسيون تاعنا تاع اليوم راح يكون يعني المحتوى تاعها غني باسكو راح نتكلموا على القضايا الاقتصادية واللي هما قضايا جوهرية وعلى بعض القرارات الغريبة والمنطق وعدم وجود منطق وما كان حتى عقلانية وكان حالة جنون. أنا نقول لك كاينة حالة جنون في بعض القرارات اللي داروها اليوم السلطه الجزائريه في المجال الاقتصادي والاجتماعي ولا راح يدخلونا من 2020 حتى 2021 في مصيبه كبيره ما يحلها غير طويل العمر. دونك قبل ما ندخلوا في هذا المشكل avant d'entamer notre menu qui sera essentiellement axé sur l'incompétence et le degré inquiétant de cette incompétence chronique qui est en train de s'imposer au sein de l'autorité algérienne. الأسبوع الجاي à partir du dimanche prochain, ça sera une semaine, la semaine prochaine هذه حنتبعوها وماذا بكم تكونوا معنا واقفين parce que ça sera une semaine stratégique et importante pour la question des détenus d'opinion et détenus politiques. علاش parce que plusieurs procès seront organisés et se dérouleront dans plusieurs tribunaux, notamment tribunal تاع سيدي محمد عبان رمضان اللي كنت نقول لكم واللي عرفته لكم واللي حكيت لكم اللي هو محكمة الدولة واللي جاتو une nouvelle présidente مدام دنيا قلاتي
ونشوفوا مدام دنيا قلاتي، مدام دنيا اللي حكينا عليها وعلى الباركور تاعها وعلى باباها كيفاش كان صاحب تبون وعلى كيفاش بلاصاوها، باسكو بابات راجلها مسؤول كبير في لا كور سوبريم في المحكمة العليا، وعلاقتها مع لو موند مع عالم السياسة وعالم لي زافير. هي كانت داخلة في كوميسيون دو سيرفيونس دي سيليكسيون ليجيسلاتيف دو 2012، دونك عندها علاقة كبيرة مع التصوير، مع تصوير الانتخابات، مع عقلية لافرود، عقلية الكذب. دونك نشوفوا في سيدي محمد السمانة الجاية لو lundi 11 نوفمبر ان شاء الله يورا لو بروسي دي دوتنو باشا عبد القادر، دي شيشة فازيل، غيموز أكرم، بن زين خير الدين، إحداد الإسلام، بالقاسم كريم، قاسم زين الدين، وعياد يعقوب، بوعنان رزان، اللي داروا سو كونترول جوديسيال دوبي لو 1 جويي، والاخرين اللي راهم في الحبس في الحراش لحد 2 ان شاء الله. ماذا بينا يكونوا جزائريين بيتكاثروا ويكونوا قدام تريبيونال تاع سيدي محمد، قدام محكمة سيدي محمد، ويساندوا العائلات تاعهم واللي ربي معاهم. اونكور اون فوا العائلات تاع لي ديتنو هذو اللي راهم في الحباس راح يجوزوا اليوم المولود. الناس اللي تاكل في الرشته وفي الشخشوخه اون مومون مع لا فامي تاعها مع اولادها مع جيرانها اكسيتيرا، هذو ناس مش راح يجوزوا المولود مع اولادهم ولا مع خاوتهم ولا مع رجالهم، لانهم راهم في الحراش، لانهم خرجوا للشارع وطالبوا بالديمقراطيه وطالبوا بحريه التعبير وطالبوا بالتغيير السلمي، وطالبوا قالوا لا للدوله العسكريه ونعم للدوله المدنيه. هادو ماذا بكم ما نساوهمش. السمانه هذه يوغا ان بروسي تري امبورطون qui est pour moi le tournant majeur de cette fin d'année, et ce sera le test, vraiment le test qui nous apprendra quelle est réellement l'intention du régime, plutôt quelle est l'intention des autorités algériennes par rapport aux élections présidentielles à 12 décembre. Où j'ai le mardi 17 septembre, le lundi le lundi 11 novembre في tribunal تاع سيدي محمد راح يكون le procès تاع لا جون ايتيديونت دحماني نور الهدى ياسمين اللي تقرا في سعيد حمدين، اون ايتيديونت في لا فاكولتي دو دروا في جامعه سعيد حمدين، اللي راهي في الحراش مسكينه واللي يعني ولات رمز من رموز الحراك. وشفنا باللي في المسيرات تاع يديروها الطلاب طلبه بلوتو يديروها لي étudiants les marches estudiantines qui ont été organisées les marches des précédents وين دحماني نور الهدى ياسمين elle est devenue en quelque sorte l'égérie, je dis bien l'égérie du hirak des étudiants, c'est-à-dire le symbole d'Al-Hugra, le symbole de la dictature, le symbole de l'injustice. والرمز هذا دحماني نور الدين نور الهدى ياسمين راح يكون المحاكمة تاعها مع صاحبتها بالليفة فاتحة اللي هي داروا لها كونترول جوديسيير برك الرقابة القضائية. راح يكون نهار الاثنين تانيك 11 نوفمبر في سيدي محمد ان شاء الله. الجزائريين يكونوا تما، وماذا بكم يا جماعه تعاونوا لو كوميتي ناسيونال دو ليبيراسيون دي ديتنو اللي ما يقدرش يدير كلش وحده. لي زافوكا كيما مصطفى بوشاشي بادي والاخرين مدام عويشه بختي جوبلي je m'excuse auprès des avocats dont la liste est très longue et qui sont aujourd'hui l'honneur de l'Algérie, qui se sont battus bénévolement pour rester jusqu'au bout de la nuit pour défendre ces détenus, ces manifestants pacifiques اللي مساكن دخلوهم للحباس بدون اي برهان قانوني، ورموهم في الحراش وخلوهم يرشوا في الحراش وبالحقره واحد الكراهيه. دونك هادو المحامين مساكن وما لهم يدافعوا عليهم، ils ont tous nos encouragements, notre gratitude. هذه الاولى. Donc la question des détenus, la semaine prochaine, elle sera un tournant majeur, un virage important au cours duquel on saura quelle sera réellement l'intention du régime algérien. إذا السلطة خرجت من الحباس بعض من هذو الناس من المناظرين تاع الحراك، هنا مات السلطة راهي حابة elle veut calmer la situation، راهي حابة l'apaisement، راهي حابه انهم من ما يصراوش معناتها راح تبروفي elle va prouver qu'elle n'est pas dans une logique d'affrontement avec le Hirak en prévision du 12 décembre. Elle va prouver qu'elle veut donner des gages
de démocratie ou des gages de droit. On parle même pas de démocratie. Aujourd'hui, on est réduit à parler de droits élémentaires. C'est-à-dire que de ne pas mettre en prison un innocent qui n'a fait que marcher dans les rues pour réclamer le changement radical et le changement pacifique dans son propre pays. هاولنا حنا الجزائريين حنا اللي كنا في 22 فبراير نحلموا بنظام ديمقراطي وتغيير جذري عشينا اليوم نضاربوا على بديهيات انه الانسان البريء ما يتحطوش في الحبس. دونك نشوفوا السمانه هذه اذا السلطه وانا على حسابي ومانيش ما نتشائم وما رانيش نخوف في الناس ولا ندير في سياسه الرعب ولا مانيش نحرش في الحراك، انا راني نقول باللي النظام الجزائري ما راح يدير حتى خطوه للحراك، راح يزيد يحب يخوف الناس يزيد يكسر. وانا واش راني نستنى؟ انا راني نستنى وجو بونس في البرونوستيك تاعي بلي لا سيمين بروشين اللي كان تحت الرقابه القضائيه يبقى في الرقابه القضائيه، اللي كان في الحبس يبقى في الحبس، وبالك يديروا لي بروسي يديروا المحاكمات ولكن لي فيرديكت ما يخرجوش السمانه هذه ويبقاو يدوروا ويلعبوا بهم jusqu'à la fin de la campagne électorale, sachant que la campagne électorale commence officiellement le 17 novembre. Donc les procédures qui ont procédé la campagne, qui ont précédé de quelques jours la campagne électorale, c'est des tests véridiques et très sérieux sur l'intention et sur les intentions des autorités algériennes. وانا نقول لكم باللي السلطه في الجزائر ماهيش حابه تولي اللور، ماهيش حابه دير خطوه، غرضها الوحيد انها تجيب رئيس جديد اللي هو من بعد يدبر راسو باش يعيطوا لهم ملفات قضائيه. صدق هذو الناس اللي حطوهم في الحباس هما ليهم في الذهنيات تاعهم ملفات، مش اشخاص اللي عندهم كرامه، اللي عندهم حريه واللي عندهم حقوق اجتماعيه او حقوق سياسيه. الاسبوع اللي جاي راح يكون دونك اسبوع مهم وراح نشوفوا فيه تحليلات وراح تشوفوا بعينيكم وتعاودوا تجوا لي تقولوا لي بلي عبد الصمد خويا tu as eu raison, le régime algérien, l'autorité algérienne, les autorités algériennes sont toujours dans une logique répressive, radicale, violente et d'affrontement parce qu'ils veulent absolument casser le Hirak et empêcher le Hirak pour laisser le Hirak remporter la moindre des batailles, c'est de s'affaiblir et de signer leur arrêt de mort. هذه الأولى. جماعة اليوم نهضروا بزاف على لا سيتوياسيون ايكونوميك تاع بلادنا، ولكن هذا لا سيتوياسيون بوليتيك ماشي باش نقول على سيتوياسيون ايكونوميك، ماشي باش كما قالوا سيغتان كومونتاتور رانا اليوم الاولويه هي السياسه ماشي الاقتصاد. لا يا خالتي، لا يا خالتي ولا يا خالتي، الاولويه اليوم ان الاقتصاد عنده علاقه مباشره مع السياسه، والحاله الاقتصاديه اليوم اللي عايشينها اليوم في الجزائر راح تكون كارثيه من 2020 من 2021. ولو كان ما نفهموش باللي بعض القرارات اللي داروا اليوم وطريقه التسيير تاع الدوله الجزائريه اليوم راهي طريقه خطيره، الدوله الجزائريه راهي مسيره كانها بازار، كانها ان غران سوبر مارشي، ميم با كانها كوري راهم يخدموا فيها كل يوم يديروا قرار ويزيدوا يتناقضوا فيه. On prend une décision, on le contredit avec une autre décision. On fait un projet de loi, on le remplace par un autre projet de loi. La preuve, السمانة هذه صارت حاجة très grave qui témoigne, encore une fois pour moi, du manque total de sérieux qui en ce moment prime au plus haut sommet du régime algérien. سمعتوا انتم السمانة اللي فاتت حنا حكينا وقلنا باللي يا جماعة لا بنك d'Algérie احنا في الجيري بارك خرجنا الوثيقة بطريقة حصرية يعني حصريا en exclusivité. Nous avons sorti un document qui prouve que la banque centrale qui est la banque d'Algérie يقول البنك المركزي. La banque centrale c'est la banque qui doit gérer tout le secteur bancaire d'un pays et qui doit établir des lois et des mécanismes de surveillance pour garantir les équilibres financiers de tout un pays. Donc c'est l'institution centrale, c'est le pilier de l'économie d'un pays. Il n'y a pas de pays sans économie. Il n'y a pas de politique sans économie. La politique c'est quoi réellement? La politique c'est des instruments de gestion des affaires d'un pays. Or les affaires d'un pays reposent sur quoi? Sur la monnaie, sur la création de la richesse, sur la création d'emplois, sur le chômage, sur la misère, etc. Donc c'est des données économiques.
La politique politicienne n'existe pas. Celui qui veut faire de la politique politicienne, il est en train de perdre son temps. On me fait le monde moderne, comment il fonctionne. Aujourd'hui, l'Algérie, son problème est exactement et purement économique avant d'être politique. Si la situation économique n'était pas aussi catastrophique, peut-être on n'aurait pas eu un régime aussi sous-développé, un régime aussi mafieux, aussi médiocre. Et le mot médiocre porte entièrement son sens. كي نشوفوا صرا لا بنك دالجيري لا بنك دالجيري السمانه اللي فاتت دارت قرار ودارت وثيقه اللي حنا خرجناها في الجيري باغ nous avons révélé le document qui dit que les Algériens à partir de maintenant ne pourront plus déposer dans leur compte de devise plus de 1000 euros 1000 euros ou plus de 1000 euros لو كان يجيبوناش une déclaration douanière d'importation. وهذه لا ديكلاراسيون دوانيير دامبورطاسيون لازم يجيبوها مع الديوانه مع لي دوان سادي مع عند لايروبور ولا لي بور. وقلنا حنايا شخصيا وحنايا يعني في الجيري باس on a été scandalisé et indigné par cette décision qui n'a aucun sens économique. وقلنا باللي هذه لا ديسيزيون غباء كبير وجريمه في حق الاقتصاد الجزائري وفي حق الجزائريين لانه انت جزائري واليوم تخلي الدوفيز يخليه في المارشي انفورميل عند صحاب لا مافيا عند صحاب لي سكوار عند صحاب لي ريزو كي بوف دو لا كونتربوند اكسيتيرا نعاودو نجيبو وندخلوها في البنوك الجزائريه on introduit dans le secteur bancaire pour qu'on puisse utiliser ces devises dans des projets d'investissement et dans des projets de financement de projets d'utilité publique. وفهمناها في l'émission اللي فاتت. اليوم لوكال محمد لوكال وزير الماليه يتكلم في البرلمان وسقساو هاد ديبوتي بعض الديبوتي راهم يشوفوا يتبعوا شويه عندهم شويه مستوى شافوا سيغتانمون لي زيميسيون تاعنا وقراو لي زارتيك تاعنا راحوا سقساوه قالوا له يا سي الوزير من غير المعقول ان لي زالجيريان ما تعطينهمش الحق يديبوزيو اكثر من 1000 اورو في الكونت بونكير دوفيز تاعهم وتقول لهم جيب لي ديكلاراسيون دوانيير دامبورطاسيون. منين تجيب لي ديكلاراسيون دوانيير؟ السيد هذا ما جا الاورو هذا ما جابوش من ليترونجي جابوه من السكوار وحاجه مليحه كي يجيبوه من السكوار يخبيها في البنكه معناتها راهو يعاون في الدوله تاعو راهو ينحي الدراهم من عند لي ريزو لا مافيا تاع السكوار باش يعطيها للدوله من البنوك تاعها البنوك تاع الدوله اللي بنوك عموميه او بنوك خارجيه كيما سوسيتي جينيرال اي جي بي ولا بي ام بي اكسيتيرا mais qui sont sous le contrôle de l'état algérien et qui payent des impôts qui payent des fiscalités qui font rentrer des recettes à l'état algérien. محمد لوكال واش يقول لهم؟ يقول لهم لا لا عندكم الحق او قال لهم لا لا سي لا بنك سونترال اللي غلطت لا بنك دالجيري غلطت ما عرفتش كيفاش تفهم. قال لهم بلي هذيك لا ميزور تاع لي 1000 اورو pour laquelle pour déposer 1000 euros dans un compte bancaire en devise en Algérie il faut ramener une déclaration douanière pour les étrangers uniquement يعني الناس الاجانب اللي راهم عايشين في الجزائر اما الجزائريين يبقاو يحطوا لي دوفيز تاعهم لو بلو نورمالمون بوسيبل وحتى واحد ما عنده الحق انهم يمنحهم او يقلقهم. يعني هو وزير الماليه يكوريجي صح غلطه شكون اللي دارتها ماهيش مدرسه ولا كشافه ولا ينكراج ولا بوتيك هذا جا في الفيراج ولا تاكسي فون ولا اليمونطاسيون جينيرال. البنك المركزي خاوتي خواتاتي البنك المركزي la banque centrale a fait une erreur catastrophique le 27 octobre dernier au lieu d'expliquer dans son document aux banques algériennes que toute alimentation d'un compte en devise pour un montant égal ou supérieur à 1000 euros doit être appuyée par une déclaration douanière d'importation de ce montant. معناتها اللي يجيب 1000 اورو ولا اكثر لازم يجيب une déclaration douanière d'importation. ولو ما يقولوا في الدوكيمون تاعهم الاول في لا نوت تاعهم الاولى تاع 27 اكتوبر باللي هذه لا نوفيل ميزور elle est appliquée et applicable unique, elle doit être appliquée et applicable uniquement sur les étrangers qui résident en Algérie. معناتها الناس اللي عايشين في l'étranger باش يدخل دوفيز في الكونت تاعو لازم يجيب هذه لا ديكلاراسيون douanière d'importation. هذه لا بنك سنترال ما قالتهاش في الدوكيمون هذاك. لا بنك سنترال قالت ويا لا اوردوني à toutes les banques algériennes باللي n'importe qui كاع الجزائريين ما يقدروش يحطوا 1000 اورو في الكونت تاعهم ولا فوق 1000 اورو لو ما يجيبوش هذه لا ديكلاراسيون douanière d'importation. غلطه كيما هذه واش معناتها؟ معناتها البنك المركزي يا جماعه فريمون المخ يخرج من الراس. Et la banque centrale fait des erreurs pareilles. L'amateurisme من الحق. ماهيش دولة هذه في حتى في الدول
الفقيره اللي حنا كنا نضحكوا عليهم، هذه الدول المتاخره في افريقيا ولا في العالم، يعني في العالم الرابع كاع، دون لي بي لي بلو arriérés de l'Afrique subsaharienne ou là du quart-monde, mais je ne sais même pas du tiers-monde, il n'y a pas eu des erreurs aussi débiles, des bêtises aussi extravagantes que ça. Qu'une banque centrale se trompe dans un document officiel et n'explique pas ce que réellement elle veut expliquer ou elle veut appliquer à travers une nouvelle mesure. هذا انهيار الدولة. علاش قلت لكم ما بقاش نظام في الجزائر؟ هاوليك رمز من رموز انهيار النظام وانهيار الدولة. النظام الجزائري الفاسد، النظام الجزائري الغبي، النظام الجزائري اللي ما يحبش لا كومبيتونس، النظام الجزائري اللي ما يحبش القدرات والكفاءات، اليوم راهو يحب الدولة، اليوم راهو يكسر في الدولة الجزائرية. مع الدولة الجزائرية ما عندها دوكا حتى مصداقية، يا بلو دو كريديبيليتي. Quand une autorité comme la Banque centrale, qui est censée être dirigée par des banquiers, des gens qui sont formés, des gens de l'élite, des gens intelligents, des gens instruits, des gens qui quand même maîtrisent leur domaine, maîtrisent leur sujet, se retrouvent à faire des bêtises et des erreurs de cette manière, là, c'est très grave. Ça veut dire que l'État est en train de s'effondrer. Ça veut dire qu'il s'est complètement effondré. Que nous n'avons plus d'État. Que nous n'avons uniquement une autorité qui est en train de faire du bricolage. Et à travers ce bricolage, elle veut juste rester au pouvoir. Et pour rester au pouvoir, elle est prête à sacrifier le bon sens. Et elle est prête à chaque semaine. Parce que chaque semaine, c'est un problème. Chaque semaine, on a une décision, après, ils vont la contredire. Chaque semaine, on a un qarar, on va dire, non, on peut pas. On ne peut pas continuer à gérer les choses. Le pays, c'est pour ça qu'on dit et on le redit, le pays est réellement en danger. Où le Hirak doit se maintenir, il doit se renforcer en prenant conscience les bêtises, les incohérences qui mettent l'État en danger. Imagine que le ministère des Finances وزير الماليه ما تدخلش روحه وما صلحش الغلطه هذه، معناتها الدوفيز ما يدخلش البنوك الجزائريه ويبقى عند في ايادي المافيا. يعني الدوله الجزائريه، يعني الدوله السلطه الحاكمه في الجزائر راهي مع منفعه تاع المافيا، ما راهيش مع منفعه تاع الدوله الجزائريه، ماهيش مع المنفعه العامه. C'est-à-dire que l'autorité algérienne ne défend pas l'intérêt général, qui est de récupérer l'argent qui est entre les devises qui sont dans le marché parallèle, entre les mains des barons de l'informel, et de les rapatrier dans les banques pour financer des projets publics ou là des projets d'utilité publique. C'est une bêtise et c'est une incohérence qui prouve qu'aujourd'hui, l'État algérien, il est en train de fonctionner avec le minimum syndical. Que nous avons des institutions qui s'effondrent. L'institution de la justice, ça s'est effondré en 2 semaines, ou avec des décisions qui n'ont aucun sens, avec un accord qui est humiliant. من بعد شفنا لا بنك d'Algérie كيفاش ولات، وبعد شفنا كيفاش المؤسسات الاقتصاديه تاع الدوله كيفاش راهم راحت بهم مابقاش، ومن بعد شفنا باللي سوناتراك راهي منهاره، وبعد شفنا باللي وزاره الطاقه ما عندهاش، ونحن نهضروا عليها في الشطر الثالث، يعني dans le 3e chapitre de cette émission, quand on va parler de la loi sur les hydrocarbures qui est en discussion actuellement au niveau du Parlement, que le ministère de l'énergie n'a rien décidé, qui n'est même pas au courant, qui ne s'est même pas décidé. Et on va arriver point par point à cette situation. Donc, la question de la Banque d'Algérie démontre encore une fois que le régime, il n'y a pas de régime cohérent en Algérie, il n'y a pas un régime qui marche, qui fonctionne de façon raisonnable, il n'y a qu'une seule autorité et qui est complètement divisée. On fait des lois, on les corrige, on prend des projets, on les supprime, on fait des bêtises, après on essaie de se rattraper, on perd beaucoup de temps, on perd de l'argent, on perd de la crédibilité, et on perd surtout la maîtrise du pays. Quand on perd la maîtrise du pays, on va vers un danger de بسطة. هذه الأولى. محمد لوكا السمانة هذه هضر بزاف وقال كلام مهم. محمد لوكا كلام من الكلام اللي قالوا باغ اكزومبل على الوضع لي دوفيز، قال باللي من جوان
C'est un chiffre officiel que le ministre des Finances l'a dit, l'a révélé. Depuis juin 2018, depuis qu'on a autorisé les banques algériennes à permettre aux Algériens de ramener des devises, ils ont des comptes de devises de 2 000, 3 000, 4 000 ou 5 000 euros, mais ils dépassent 7 000 euros, ils ont des devises, ils ont des devises, ils ont les banques, ils ont les cartes Visa, que ce soit dans les banques étatiques comme CPA ou la BDL, ou là dans les banques privées étrangères comme Société Générale, BNP Paribas ou la GB, l'État algérien, les banques algériennes ont récupéré plus de 500 millions de dollars. On a récupéré 500 millions de dollars. Donc ça prouve que c'est une bonne mesure. Ça prouve qu'il faut continuer à encourager les Algériens à ouvrir des comptes de devises et à ramener leurs devises dans les banques algériennes pour que l'État, le trésor public et le pays puissent en profiter. Au moins les devises, les 500 millions de dollars, la Banque d'Algérie voulait casser. La souveraineté nationale en faisant une décision qui est exactement le contraire de la première décision qui a été faite en juin 2018. C'est-à-dire d'empêcher les Algériens de ramener leurs devises dans des comptes bancaires et de les laisser à l'extérieur et de continuer à les utiliser de manière informelle, contre l'intérêt général du pays. Alhamdulillah, le ministère des Finances, il a intervenu, on a dit la bêtise, qui prouve encore une fois qu'il n'y a pas un système qui est cohérent, que l'État n'existe pas aujourd'hui en Algérie de manière formelle et de manière rationnelle, qu'il n'y a qu'une autorité dirigeante qui essaie de se débrouiller pour rester au pouvoir en faisant le maximum de bêtises et en essayant de colmater les trous. Sur le واحد راه في واحد البابور والبابور راح يغرق وغمتخو الماء يجي يدخل بارتو الماء راه يدخل من بارتو وراه غير يسيي كيفاش يغلق في التقابي هذاك باش البابور ماشي البابور هذاك يعني راه باخ هذيك باش ما تطيحش باش الفلوكه ما تغرقش. هذا هو اللي من الدوله الجزائريه. الدوله الجزائريه ولات فلوكه ماشي ميم با بابور ماشي ميم با تيتانيك. حنا في لي زيميسيون بريسيدونت كنا نحكوا باللي كان تيتانيك داخل في الايسبرغ. دوكا الدوله الجزائريه ولات فلوكه متقوبه دو بارتو اللي تغرق وراهم يغرقوا فيها. ما عليناش. كاين اليوم السمانه هذه معلومات مهمه لازم الجزائريين يعرفوها. اليوم هضر الدوله الجزائريه ووزاره الماليه استعرفت باللي لا بلونش ابيي دارت دي ديغا كاتاستروفيك سور لو بيي. La planche à billets دارت des dégâts catastrophiques sur le pays. وش معناتها لا بلونش à billets؟ راكم شايفين نتوما باللي في 2017 ويحيى وحكومه ويحيى يعني كي شافوا باللي لي بري تاع الباريل دو بترول طاح وباللي دراهم الدوفيز طاحوا بزاف ما كناش ندخلوا بزاف لي روسيت اون دوفيز باسكو لو بترول طاح حنا on gagne notre argent réellement. On le gagne qu'à travers les exportations du gaz et du pétrole. Tout ce qu'on produit, le reste, on le produit en dinars. Et le dinar ne vaut rien. C'est une monnaie qui n'est pas convertible. Et c'est une monnaie qui est tout le temps évaluée et dépréciée. Donc, elle ne peut pas remplir les caisses et on ne peut pas l'utiliser dans nos rapports économiques internationaux. On a dans nos échanges économiques internationaux. Donc, nous n'avons comme source de vie, de revenus, pour vivre et survivre, que le pétrole et le gaz. في 2017 داروا لو سكو هما يعيطوا له جونتيمون في حكومه ويحيى لو فينونسمون نون كونفونسيونيل اللي هو اسمه لا بلونش ابيي. لا بلونش ابيي حنا فهمناكم على ليبوك نعاود نفهموها اون 2 مينوت. لا بلونش ابيي واش معناها؟ لا بلونش ابيي كي الدوله elle va fabriquer de la fausse monnaie. الدراهم نخلقوا elle va imprimer de l'argent. Elle va imprimer de l'argent mais هاد الدراهم qui seront imprimés il ne faut pas correspondre à une richesse réelle qui est créée. C'est-à-dire elle va créer de l'argent qui n'est pas créé par le travail, par une action commerciale, par une action industrielle, par une opération de vente, ou là une opération d'achat, ou là une opération économique, par du business. Non, c'est de l'argent qui est imprimé purement et simplement juste pour injecter de la fausse monnaie dans l'économie. يعني نزيدوا نimprimer دراهم باش نرموهم في السوق الماليه وهكذاك القيمه تاع لا موني هذيك تنقص. وليو ليطا كيكون عنده عجز كبير يعني ليطا il est déficitaire بلا فوس موني هذيك il va essayer de couvrir le déficit ou de financer le déficit تاعو et d'essayer de faire preuve ou là de comment dirais-je de faire face à toutes les dépenses اللي عنده باسكو ما عندوش مداخيل واحده اخرى دونك لازم يروح يمبريمي دراهم باش يقدر يغارونتي لي زيكيليبر فينانسي تاعو. يا جماعه لا بلونش ابيي الدول المتطوره كيما اليابان المانيا او بريطانيا ولا الدول الاخرى علاش يديروها
كيحبوا يطيحوا من القيمه تاع لا موني تاعهم باش يكسبورتيو. واش يديروا؟ يخلقوا دراهم، يمبريميو ورق تاع دراهم، يمبريميو بزاف دراهم، ويرموا الدراهم هادو اللي امبريماوهم يرموهم في السوق الماليه. من بعد القدره القيمه الماليه ولا القيمه يعني لا فالور مارشوند، القيمه الاقتصاديه تاع لا موني تاعهم تنقص، وهكذاك لي برودوي تاعهم اللي يخدموهم هما في بلادهم seront compétitifs par rapport aux produits fabriqués en Chine ou en Turquie ou en Corée du Sud. وهكذا les exportations تاعهم seront boostées. C'est comme ça que les pays font. Oui, beaucoup de pays. Oui, à l'époque, il a dit, même de grands pays comme l'Allemagne, comme le Japon ou comme l'Angleterre ont fait de la planche à billets. Oui, mais ces grands pays, ils ont fabriqué de la fausse monnaie dans un cadre, dans un mécanisme économique, obéissant à des objectifs sérieux qui consistent quoi? À créer de la masse monétaire pour même empêcher l'inflation. Pour aider un peu le contrôle, aider un peu le pouvoir d'achat des citoyens, les citoyens ils continuent à dépenser de l'argent, mais cet argent va vers où? Il va vers la production nationale, où il va aussi vers leurs entreprises qui peuvent exporter avec une monnaie qui va être dépréciée, parce que qui تخدم بزاف دراهم القيمة تاع الدراهم تحبط تنقص. Donc ils peuvent exporter tout en restant compétitifs face à leurs concurrents internationaux. On n'a pas créé de l'argent pour ça, puisqu'on n'exporte pas autre chose que le pétrole et le gaz, et le pétrole et le gaz on l'exporte en dollars. Donc on ne peut pas imprimer le dollar, on ne peut pas imprimer l'euro parce que c'est pas notre monnaie. Il faut les gagner et les gagner énorme à la sueur de son front. Tu vas pas fabriquer l'euro ou le dollar. On a fabriqué du dinar pour injecter 10 milliards de dinars في le marché monétaire باش نخلصوا بهم les fonctionnaires تاعنا، باش نمدوا بهم des crédits les oligarques تاعنا، باش نخلصوا بهم des projets اللي الدولة كانت حابسة خلاصوا لها الدراهم ما عرفتش واش دير بهم. وهادو c'est des projets de quoi? C'est des projets qui ne sont pas productifs. C'est logement social, c'est les routes اللي داروهم في les années 2000 ما تكسروا عاودوا داروهم يعني باكلي باسكو سرقوا فيهم. C'est des trottoirs, c'est des équipements, c'est des écoles, c'est des projets qui ne sont pas productifs. يعني ما عندهمش une valeur productive. ما يدخلوش دراهم للخزينة العامة au trésor public. Ils ne font pas gagner des projets qui ne font pas gagner de l'argent ou qui rapportent aucune valeur ajoutée au trésor public. Depuis 2017 jusqu'à jusqu'à janvier 2019. Jusqu'à janvier 2019 de 2017 jusqu'à janvier 2019 يعني في عامين الدولة الجزائرية elle a imprimé l'équivalent de 65 milliards de dollars de fausses monnaies. 65 milliards de dollars de fausses monnaies. L'équivalent يعني elle a imprimé 6555 milliards dinars. 6555 milliards de dinars ont été fabriqués, imprimés, injectés dans le marché. عبالكم واش هو لي كونسيكونس لو كريم هذه الجريمه الاقتصاديه هذه لا موفيز ديسيزيون هذه اللي داروها في خويا يحيى لي ديت لونديتمون تاعنا لونديتمون الديون الداخليه تاعنا لحقوا وديباساو 41% من كاع المنتوج الوطني الجزائري دو تو لو برودوي انتيريور بروت. لا dette publique algérienne لحقت 41% parce qu'on a fabriqué de l'argent et de la fausse monnaie qui n'avait aucune valeur avec les richesses réelles ou avec les richesses créées par une économie sérieuse et une économie pragmatique. Et cet argent n'a servi absolument pas à booster l'économie, juste à financer des dépenses sociales, payer des salaires, donner des crédits bancaires qui n'ont pas été remboursés par les entreprises privées, ou il a renfloué les caisses des entreprises étatiques qui sont endettées et qui n'exportent pas et qui ne créent aucune richesse. يعني كسرنا الاقتصاد الوطني، كسروه في عامين، خلقنا اون ديت بوبليك كبيره. تقولوا لي هذا سي ان لونغاج تكنيك وما يهمناش، حتى الدول المتطوره كما فرنسا ولا اليابان ولا امريكا عندهم يعني ديون داخليه، عندهم اون ديت بوبليك. علاه؟ باسكو حنا في الجزائر حقيقه nous n'avons pas une dette extérieure importante. يعني on a réglé nos dettes. C'est l'une peut-être des rares bonnes décisions que Bouteflika a pris lorsqu'il a pris adopté lorsqu'il a pris le pouvoir. Il a remboursé rapidement les dettes de l'Algérie, où il a converti d'autres dettes en investissement pour que l'Algérie puisse retrouver sa souveraineté. Il faut comprendre que dans le monde aujourd'hui, plus un État est moins, c'est l'État les moins endettés, c'est les États les plus puissants et les plus souverains.
Les États les plus endettés et les pays les plus endettés, c'est les États les moins souverains et les plus fragiles. Maintenant, تقولوا لي وراه الخطر باسكو حتى الدول المتقدمه عندهم دي ديت. يا جماعه انا عندهم بليس وصلوا عند بي واليوم رانا في المولود ما تخلوهمش يكذبوا عليكم ويخرطوا عليكم. La France a un déficit qui est pratiquement de 100%. Ça, l'Allemagne a un déficit, il est moins important que celui de la France. Le Japon, il a un déficit peut-être qui dépasse les 100%. علاش؟ Parce que Roma, quand ils s'endettent, ils vont produire de la richesse, ils vont exporter, ils vont gagner de l'argent. ما عندهم الديون تاعهم كيجيبوهم يخلقوا بهم دراهم ويجيبوا بهم دراهم يعاودوا يريكيبيريو دراهم. حنا quand on s'endette, on n'a rien fait, on n'a créé aucune richesse. Au contraire, on a gaspillé de l'argent. C'est pour ça que les dettes تاعنا اليوم ب 41%. 2020 هما اوفيسيالمون قال لك حبسنا هذه لا بلونش ابيي حبسناها منذ شهر منذ ماي 2019 ما زادوش امبريميو دراهم وقال لك ما نزيدوش نمبريميو دراهم وباسكو فهموا بلي هذا لو ديسبوزيتيف il est complètement catastrophique. Mais encore une fois يا جماعه القرار ندار ورانا نخلصوا فيه وصابوا بلي السلطه في الجزائر ما كانت عندها حتى نيه باش تطور الاقتصاد تاع البلاد ني باش تخلق مناصب الشغل باسكو ان ايتا كي s'endette comme les états développés ils s'endettent pour créer des richesses, créer des emplois, booster le pouvoir d'achat, contribuer à renforcer la production nationale تاعهم, augmenter leurs exportations et donc augmenter leurs recettes. Mais quand tu t'endettes كيما l'Algérie tu t'endettes معناتها le trésor public الخزينه العامه تاعك تخرج دراهم وما تعاودش تدخلهم تعرف غير تخرج تامبريمي وتخرج دراهم واش تدخل ما تدخل والو. حنا منين يجونا الدراهم؟ يجونا من لا فيسكاليتي بتروليير. يا جماعه باش تفهموا ما عندناش مدخول واحد اخر. المدخول الوحيد اللي عندنا في الجزائر لا فيسكاليتي بتروليير. وفي 2020 استعرفوا بوزاره الماليه استعرفوا بها وهادو ارقام ووقائع اللي لازم الجزائريين والحراك لازم يفهمهم ولازم يتفهمهم باسكو هادو من الوقائع هما اللي راح يبدلوا مستقبل ولادنا هما اللي راح يبدلوا مستقبل بلادنا. Ce sont ces données géostratégiques et géoéconomiques qui vont changer radicalement le visage de notre pays et l'avenir de notre pays. Et là, on est en train de sombrer, l'État algérien est en train de sombrer et nous sommes en train d'entrer dans une crise financière qui petit à petit va nous emmener à perdre notre souveraineté. واش معناتها؟ نعطيكم باش تفهموا مليح. في 2020 لا فيسكاليتي بتروليير راح تدخل لنا ابان 22 مليار دولار. واش معناتها؟ صح نبيعوا بترول في 2020 راح نبيعوا واحد 34-35 مليار دولار de pétrole et de gaz. On va les exporter. في 34-35 مليار دولار لي تاكس وكلش اللي يروحوا للخزينه العامه هما c'est l'équivalent de 22 milliards de dollars. يعني بالدينار 2203 مليار دينار. الاخرين يروحوا لسوناتراك ولا لي بارتنير اترونجي تاع سوناتراك يعني المرابح تاعهم اكسيتيرا. ما ليناش. في 22 مليار دو دينار هادو واش عندنا؟ ما يكفوناش. على ما يكفوناش. لازم تعرفوا باللي الجزائر الدولة الجزائرية من الدول القليلة في العالم اللي ما تعرفش تخلق الثراء. Elle ne sait pas créer des richesses. Nous ne créons aucune richesse en Algérie, contrairement à la majorité des pays du monde. Je ne parle pas des pays développés, même des pays africains, les pays les plus pauvres d'hier sont en train de se rattraper, ils créent des richesses. Où je m'intéresse à créer des richesses? Créer des richesses, ça veut dire fabriquer, industrialiser, exporter, vendre quelque chose avec du bénéfice, et ce bénéfice-là, ces recettes-là rentrent dans ton trésor public. Au bleu bénéfice, les recettes, les trésor public, tu vas financer des projets, des routes, des écoles, des hôpitaux, soigner tes hôpitaux, payer les retraites, payer les salaires. On ne crée aucune richesse. On bureau au pétrole ou le gaz. Et nous les taxes, la fiscalité pétrolière, 22 milliards de dollars. Ou les salaires en 2020. Les salaires برك الدولة الجزائرية لازم تخلص في 2020 l'équivalent de 29 milliards de dollars de salaire. 29 مليار دولار اللي يروحوا غير في الشهريه تاع عندنا 1,279,000 موظف 2,279,000 postes budgétaires qui sont tous la majorité des fonctionnaires de la fonction publique plus des salariés des entreprises publiques et des entreprises étatiques. هادو les 2,279,000 fonctionnaires من 2,279,000
les شهريات تاعهم في 2020 les salaires تاعهم لازم لنا l'équivalent de 29 milliards de dollars. C'est-à-dire que رانا رايحين الدولة الجزائرية elle ne crée aucune richesse et elle doit créer de l'argent, donc fabriquer de la fausse monnaie comme elle l'a fait en 2017 pour payer les salaires. Comme هذا العام قال لك on va pas fabriquer la fausse monnaie, ما نديروش la planche à billets. قال خويا عندكم عجز كبير, il y aura un déficit العام الجاي في 2020, un déficit minimum de l'équivalent de 15 milliards de dollars, plus زيد le déficit à trésor public qui sera à peu près de 24 milliards de dollars. خصنا يعني الدولة الجزائرية باش تكون équilibrée, باش تقدر تفينونسي لي بروجي تاعها, يعني واش من لي بروجي, encore une fois, on ne finance aucun projet productif. زمان كان عندنا البترول وما درنا الحجار او زقمناه, درنا شويه لي زونيتي سونات, راك حبت ندير كلكو بروجي اندستريال كوسيدا ولا ما على باليش سوناكوم. حنا الدوله الجزائريه ما راهي تنتج والو, حتى هذوك الكاميوات اللي يخرجوا فيها من لارمي, اللي يخرجوا من التيار تمسخير, يغابورت aucune devise au pays. انا je défie le ministère de la Défense nationale de me dire les camions et les engins que vous fabriquez dans vos usines en partenariat avec les financés par les capitaux émiratis, qu'est-ce qu'ils ont ramené comme devise au pays? Qu'est-ce qu'on a gagné avec ces usines-là de montage? انتم حطيتوا تحكوت والعرباوي والعلمي في الحبس باسكو قلتوا باللي سرقوا في فولكس فاجن وسرقوا مع يونداي وسرقوا لي زافونتاج وداو لي كريدي بونكير qui n'ont pas été remboursés. Est-ce que انتم في وزاره الدفاع الوطني les usines تاعكم sont rentables? Les usines تاعكم تاع لي كاميون مرسيدس وتاع لي بوس مرسيدس, اسكو دخلوا الخزينه العامه لو تريزور بوبليك, اسكو دخلوا له دي ديفيز ودخلوا للدوله تاعنا دراهم؟ زيرو, غيان. الدوله الجزائريه لازم تصيب في 2020 l'équivalent de 21 milliards de dollars. 21 milliards de dollars باش تكون عندها ليكيليبر, باش تقدر تخلص لي صالير اللي هما 25 مليار دو 29 l'équivalent de 29 milliards de dollars, ودير بعض المشاريع الاجتماعيه والاقتصاديه باش البلاد ما تنهارش. يعني رانا او بور دو ليفوندرومون. هاوش الناس ماهمش فاهمين, هم لي ديريجون تاع اليوم راهم يلعبوا في النار, يلعبوا بالنار. يا جماعه المؤسسه العسكريه, يا جماعه الحكومه, راكم تلعبوا بالنار, راكم تدوا, راكم هنا الدوله راح تطيح, راح تطيح. علاش كيفاش الدوله تطيح؟ الدوله تطيح كي يكون اون فايت. كون تو اون فايت واش قال لك محمد لوكال؟ قال لك اون فا شيرشي هذا لو ديفيسيت ا كوفري هذا ليكيفالون تاع لي 21 مليار دو دولار, باسكو عندنا ان ديفيسيت دو 21 مليار دو دولار. نو سوم اون فايت اون بارتو. على بالكم بلي لا كيس ناسيونال دي روتريت هادو ما يحبوش يقولوها الجزائريين, وهذا اخطر موضوع السلطه الجزائريه يتخبي عليه. لا كيس ناسيونال دي روتريت elle est déficitaire en faillite de l'équivalent de 7 milliards de dollars, 700 milliards dinars. C'est-à-dire ما عندناش même pas دراهم باش نخلصوا les pensions de retraite. La caisse nationale de retraite لازم تروح تسلف دراهم على الخزينه العامه باش نخلصوا. سمحوا لي خاوتي سي مواضيع مهمه, des sujets importants qui exigent vraiment une grande concentration parce que la situation du pays elle est très dangereuse. Nous n'avons un pays, imaginez-vous l'Algérie, un pays jeune, un pays avec un capital humain extraordinaire, avec une situation géographique qui est la porte de l'Afrique, la porte de l'Europe dans les deux sens. Elle est déficitaire, la caisse nationale des retraites elle est déficitaire de 7 milliards. L'équivalent de 7 milliards de dollars. Et à partir de fin 2020, elle sera déficitaire de plus de 8 milliards de dollars. Et à partir de 2021, elle sera déficitaire de plus de 10 milliards de dollars. كل عام ما عندناش باش نخلصوا لي روتريت. رانا نجيبوا الدراهم جويه واضحين باش نخلصوا لي روتريت. شاب. Un peuple de jeunes, avec une démographie galopante, avec un capital humain extraordinaire, n'arrive même pas à alimenter la caisse nationale des retraites. C'est extraordinaire. C'est un échec incroyable. C'est une humiliation. C'est du bon sens ما يقبلهاش. لو كان جات في دوله وين كاين بزاف العجايز وكاين بزاف الشيوخ ما عندهمش لي جون. Normalement حنا عندنا معمره لي جون. On a de quoi cotiser. Normalement, il y a beaucoup de création d'emplois, il y a beaucoup de travailleurs qui payent beaucoup de cotisations. Au les cotisations on remplit la caisse ou les caisses de la caisse nationale des retraites. Mais au lieu de ça, elle est déficitaire. Donc, on doit retrouver de l'argent ailleurs. Mais ça, les équivalents à 21 milliards de dollars.
صحابنا محمد لوكال ووزاره الماليه يقولوا لا غوسورس انترن. واش معناتها لا غوسورس انترن؟ هما داروا زوج حلول، وهاوليك الخطر ماشي راهم يكذبوا على الجزائريين، ومو الجزائريين يخرجوا في الشارع وراهم يضربوا في الشارع وراهم يطالبوا بالتغيير الجذري اكسيتيرا. في النظام دار في لوا فينونس قانون الماليه 2020 دار الحق انه يدير لونديتمون اكستيريور. اما يروحوا يفون سونديتي، يروحوا بعض الدول كما السعوديه والامارات سلف لهم دراهم، ولا بعض الدول الاوروبيه، ولا لو اف ام ولا لا بنك مونديال. وانا قلت لكم كي دير ديون و tu vas t'endetter pour payer les retraites, ou pour payer les salaires, ou pour payer des dépenses sociales au lieu de créer des richesses. هنا لا سوفرينتي تاعك تروح والدول الكبرى يديروا بك واش تحب. وكي تروح لك لا سوفرينتي ناسيونال تاعك، يعني السياده الوطنيه تاعك، خلاص ما بقاتش فيك، ما بقات فيك نيع زاني كرامه، يولوا الدول الاجنبيه يديروا فيك واش يحب. لا بروف لا غريس، شوفوا صافي اليونان. l'Algérie d'aujourd'hui se dirige, elle marche sur les pas de la Grèce il y a de 3-4 ans. La Grèce, le déficit budgétaire تاعهم، l'endettement public تاعهم الحق 180%، فات 100%. وحنا لو كان نكملوا هكذا من عامين 3 سنين 4 سنين ماكسيموم il va dépasser 100%. La Grèce, quand elle a fait faillite, elle est partie. Elle a fait faillite parce que contrairement aux autres pays européens comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, elle n'a pas une économie productive, ils n'ont pas d'industrie, ils n'ont pas suffisamment d'exportation, mis à part les exportations de services à travers le tourisme et quelques petits secteurs comme les armateurs et les bateaux. Mais ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens, avec des avantages sociaux, etc. L'Algérie, c'est la même chose. L'Algérie, c'est la Grèce de l'Afrique du Nord. Sauf que حنايا كي نديرو فايت ما عندناش الاتحاد الاوروبي اللي راح يعاوننا. حنا كي درنا فايت كيما اليونان نروحو نطلبوا عند السعوديين او عند الاماراتيين ولا عند لا فامي، وهنا نولوا الغطا تاع التسعينات. وعلى بالكم وقلتها وانا قلتها dans plusieurs émissions، la crise des années 90 elle a été la décennie noire a été déclenchée par la misère sociale et le sous-développement économique et la crise financière de la fin des années 80. Les Algériens لقاو روحهم في أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية اللي خلاتهم يروحوا التعصب الديني مع الفيس. ومن بعد ديك صرا النظام الجزائري ما عرفش كيفاش يسير الفترة السياسية هذيك، وصل لافرونتمون، وصلت الحرب الأهلية. وشوفوا بالعشرية السوداء، شوفوا كيفاش صرات العشرية السوداء. ولدتها الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه، بدات فيها ازمه سوء التسيير السياسي. كي تكون ازمه سوء التسيير السياسيه تكون هناك ازمه اقتصاديه وانحطاط اقتصادي، ومن الانحطاط الاقتصادي يكون هناك انحطاط اجتماعي والغليان الاجتماعي اللي يجيب لك من بعد ازمات سياسيه اللي في التسعينات داتنا العشريه السوداء. رانا كيف رانا اليوم داخلين في 2021 nous allons pouvoir revivre le même scénario de 1990. Un État qui doit s'endetter, qui ne pourra pas payer les salaires, qui ne pourra pas maintenir en vie les entreprises publiques et qui risque ensuite de nourrir la grande frustration sociale avec beaucoup de chômeurs. Les Algériens vont sombrer dans l'extrémisme et dans le fanatisme. On entre dans une logique d'affrontement avec le système et on risque de revenir vers le scénario des années 90. هنا الدولة الجزائرية واش راهي حابة دير؟ حابة تروح لونديتمون اكستيريور، باسكو على بالها باللي لارجون دو لانفورميل، الدراهم اللي في السوق الموالية ما تقدرش تجيبهم، باسكو باش تجيبهم لازم يكون عندك بنوك بالكلمة حق الكلمة، يعني des banques au sens propre du terme. Nous n'avons pas des banques au sens propre du terme. La BNA, la BEA, la BDL, le CPA, c'est des établissements gérés comme des caisses, comme des supermarchés. Ni une politique de marketing, ni fidélisation de la clientèle, ni réellement politique d'investissement. D'ailleurs, la preuve, deux patrons de banques sont en prison. Djebbar t'as la BNA, ou Boudieb t'as la CPA. Des crédits bancaires qui ont été, des grandes lignes de crédits bancaires qui ont été données, qui n'ont jamais été remboursées. Comme les fameux 900 millions de dollars, l'équivalent de 900 millions de dollars, ont été donnés à l'Haddad, comme nous l'avons révélé sur Algérie Part, dans plusieurs de nos enquêtes et nos révélations. على بالكم بلي لو مارشي انفورمال في الجزائر دراهم لما يمشوا خارج الدوله اللي الدوله ما تسيطرش عليهم يلحقوا ل 50 مليار دولار. لي زالجيريان برك يخبوا في الخزانه تاعهم كما نقولوا حنا، يعني سو المطلع في دارهم
الكاش اللي عند الجزائريين عند العائلات الجزائريه يلحق القيمه تاعو 25 مليار دولار، سي ليكيفالون تاع 2500 مليار دو دينار. مسح الجزائري ما يروحش يخبي دراهمو في البنكه، علاه؟ باسكو على بالو بلي البنكه تسرقو، على بالو بلي البنكه غير مسيره بطريقه غير عقلانيه، على بالو بلي البنكه ما تعرفش كيفاش تخدم معاه، على بالو بلي البنكه دير له دراهمو وتمدهم له كيش دي زون دافير يديروا بهم دي بروجي فونتوش كي نو كرياو اوكين ريشيس. دونك il n'y a pas de confiance. هاولي كيفاش النظام اللي ما عندوش الثقه تاع شعبه، ما عندوش الشرعيه تاع الشعب تاعو. كي ما يكونش عندك الشرعيه تاع الشعب، كي ما تكون عندك الثقه تاع الشعب تاعك، كي ما تكونش عندك لو سوتيان دو تا بوبولاسيون، المسانده تاع الشعب تاعك، tu ne peux pas construire un nouvel régime, tu ne peux pas t'en sortir face aux crises. Il n'y a aucun pays, aucun système politique qui a dépassé ces crises de fonctionnement, qui a dépassé ces crises politiques ou là ces crises financières avec une population ou là une opinion publique qui lui est hostile, qui est contre lui, qui ne reconnaît pas sa légitimité, qui ne reconnaît pas sa crédibilité et qui sort chaque soir ou là chaque vendredi plutôt et chaque semaine par millions de manifestations, par millions de manifestants dans les rues. عدم الشرعية وعدم وجود شرعية وعدم وجود يعني مساندة شعبية للسلطة الحاكمة في الجزائر تخلينا بلي ما نقدروش نبنوا نظام جديد ونتخلصوا من الازمات هذو الاقتصاديه والازمات تاع سوء التسيير راح يدونا الازمات السياسيه كما العشريه السوداء. اي لو نوفو بريزيدون اللي راهو جاي في لو 12 ديسمبر كاباب او بو دون اني ولا او بو 2 ans يديميسيوني باسكو راح يرموا عليه اون سيتوياسيون كي اكسبلوزيف واللي هو ما خيرهاش. Il n'a même pas décidé, c'est pas lui qui a désigné ou qui a choisi ou qui a voulu de cette situation. Tous les projets de loi, les plus importantes lois et toutes les décisions économiques et politiques les plus importantes ont été prises et ont été adoptées avant même son élection. واش يقدر يدير هذا الرئيس الجديد؟ ما يكون عنده حتى صلاحيات، راح يكمل بك لا في دو روت اللي دارها بدوي حكومه بدوي وبن صالح بتعزيه ولا بامور ولا باوامر جاتهم من المؤسسه العسكريه. عندي الرئيس الجديد ما عنده حتى استقلاليه، ما عنده حتى مصداقيه. Il aurait fallu faire laisser les élections, ne pas prendre des décisions, virer le gouvernement de Bedoui, nommer des technocrates compétents qui sont apolitiques, qui n'ont aucune obédience politique, qui n'appartiennent à aucune idéologie. Homa, ils vont composer et ils vont gérer de manière urgente la situation pour préparer la transition avec une légitimité populaire, avec le temps nécessaire de créer un projet pour une deuxième république. Parce que l'Algérie, si on ne lui crée pas, si on ne la dote pas d'une deuxième république, elle va complètement sombrer. Et si elle sombre dans une crise, parce que le monde des années 90 était moins dangereux. Le monde aujourd'hui est beaucoup plus dangereux, avec des requins beaucoup plus dangereux et plus monstrueux. Le Qatar, les Émirats, l'OTAN, la Russie, la compétition mondiale, le développement du gaz et du pétrole de schiste, toutes les nouvelles données stratégiques, la division de la Libye, la division du Soudan, avec un Soudan au nord, un Soudan au sud, l'instabilité au Mali, au Niger, les guerres froides avec le Maroc qu'on n'arrive pas à résoudre, la montée du salafisme dangereux et terroriste dangereux en Mauritanie. Toutes ces données-là font en sorte que la situation de 2021-2022 est diamétralement plus dangereuse que la situation des débuts des années 90. C'est pour ça que nous risquons de sombrer. Et d'ailleurs, pour terminer cette émission, la preuve qu'il n'y a pas de bon sens. La loi sur les hydrocarbures, qui est aujourd'hui en discussion au niveau du Parlement. يعني راهم البرلمانيين الجزائريين راهم يتكلموا اليوم وراهم يسيو زعما يهضروا على قانون المحروقات. وانا جو سوي سور المشاكل البروبليم سي كو اسكو فهموا فيه حاجه قانون المحروقات هذا؟ اسكو راهم فاهمين فيه منه حاجه؟ Est-ce qu'ils ont réellement compris ce qui est en train de se passer dans cette loi sur les hydrocarbures? Je sais pas, c'est apparemment on a un petit problème de technique. Est-ce que tout le monde est en train de me voir? Je fais une petite pause technique. Non, apparemment tout le monde me voit, je sais pas. Il n'y a pas de problème technique. Est-ce que monsieur le réalisateur peut me dire juste si tout marche pour éviter qu'il y ait un problème? Apparemment il n'y a pas de problème technique. Voilà, donc j'ai cru voir une coupure. Donc pour terminer,
le live d'aujourd'hui. On terminera avec les discussions qui sont autour de la loi sur les hydrocarbures au niveau du Parlement, ou la loi sur les hydrocarbures, يا جماعة داروا فيها حوايج يعني يديروا مارك complètement dangereuse. الأولى لو كان عندنا برلمان صحيح ولو كان عندنا برلمان يعني بهيبته يدخل في عمق قانون المحروقات ويسي يفهم حاجة. المشكل باللي وراه في قانون المحروقات هذا دابور وراه المشكل فيه انه ندار بار دي اكسبير كي نسون با او بوفوار. يعني وزاره الطاقه اليوم ماشي هي اللي دارت قانون على المحروقات. وزاره الطاقه اليوم راهي مسيره. شت الغلطات وشكون نحكوا على بنك الجزائر والبنك المركزي وحكومه بدوي. Le ministère de l'énergie, il est géré encore de manière encore plus anarchique, encore plus dangereuse et de manière encore avec un amateurisme énorme. Aujourd'hui, il y a une énorme division au sein du ministère de l'énergie. Il y a un malaise énorme. Comme on a dans une émission, tu vois, un simple colonel a réussi à manipuler tout un ministre, ou il a créé un malaise avec les hauts cadres du ministère de l'énergie, ou les cadres حبوا يديميسيونيو وين يا مالاز كبير. لو بروبليم اليوم اللي رانا فيه انه وزاره الطاقه ما عندهاش الكفاءات وما دخلتش روحها في ليكريتور تاع لا ريداكسيون تاع لا لوا سور لي هيدروكاربور وهي ماهيش فاهمه لي فيريتابل زونجو. علاه؟ لانه حنايا اون ان بيي بترولي اي غازي. اور دوبوي لو ديبار دو شاكيب خالي tous les ministres qui ont précédé, qui ont remplacé Chakib Khalil, sont tous des électriciens. Gars, qui ont des anciens PDG dans son gaz. Nourdin Boutelfa, dans son gaz, donc électricien. Mustafa Guitouni, électricien, ancien de son gaz. Mohamed Arkab, électricien, ancien de son gaz. Mais ils ont une connaissance pointue, une connaissance approfondie du secteur des hydrocarbures. Déjà, c'est un gros problème et c'est une anomalie dans un pays qui est pétrolier et gazier. Un ministre qui ne connaît pas les enjeux et qui ne connaît pas les nuances et les technicités du secteur des hydrocarbures. Parce qu'il est de formation, parce qu'il vient du monde de l'électricité. Le monde de la production d'électricité n'est pas le monde de la production du pétrole. Ce qui fait que le ministère de l'énergie, depuis le départ de Chakib Khalil, il est géré de manière complètement anarchique. À l'intérieur, Zadou Dalou, le secrétaire général, Léousmaha Fatma Zohra Chorfi, Hadi Fatma Zohra Chorfi, كارثه داخله في كاع لي دوسيي تاع الفساد. كانت حاكمه لو ديبارتمون الا بلوكي بوندون دي زاني وحنايا هضرنا عليها في قلب العاصمه قبل ما نروحوا للمنفى قبل الانتخابات ميردونا ويرمونا في الحباس ويرمونا في الحراش. في الجيري بعد خرجنا وثائق وين دي برودكتور des producteurs algériens, t'as les climatiseurs, certains producteurs de matériaux chimiques ou la pétrochimique. Ils ont besoin d'importer ce qu'on appelle des produits sensibles. Les produits sensibles, c'est des gaz. C'est des gaz que nous ne fabriquons pas, nous n'avons pas la technologie de les fabriquer. C'est certains types de gaz et de produits sensibles qui sont importés depuis l'étranger. لازم يجوزوا على وزارة الطاقة أو على وزارة الدفاع الوطني. يعني لازم l'agrément, l'autorisation du ministère de la Défense nationale et l'agrément et l'autorisation et l'aval du ministère de l'énergie. Fatma Zohra Chorfi bloquait plusieurs producteurs algériens par les lenteurs bureaucratiques تاعها والسابوتاج تاعها لانها تحب تعاون ان بريفي كونتر ان اوتر بريفي. تحب تعاون اون كليك اون مافيا كونتر اون اوتر مافيا. وهكذا ودرنا لي دوكيومون وخرجناهم في الجيري بارك. وفي وقت اويحيا غوفرنمون اويحيا داروا عليها اون انكيت كحله بصح ils n'ont jamais osé la toucher. وعلاش؟ باسكو elle est protégée. Elle est protégée pourquoi؟ باسكو هذه المراه كان في سوناتراك حاوزوها من سوناتراك. حاوزوها من سوناتراك parce qu'elle était impliquée dans une affaire de mauvaise gouvernance et de marché douteux pour l'achat des équipements du matériel pétrolier. Elle a bien compris son attaque, باش دير الفوراج، باش دير la plateforme pétrolière، باش نصيبوا الغاز والبترول، لازمنا du matériel pétrolier. Le matériel pétrolier هذا les équipements importés au l'étranger. Et on dépense l'équivalent de 600 millions, entre 500 à 600 millions de dollars par an pour importer ces équipements avec lesquels on fait les forages, on fait la gestion des forages et la gestion et pour gérer, pour creuser les puits et pour produire du pétrole ou produire du gaz. المراه هذه كلات في الدوسي هذا وما خدمتش مليح ودات قرارات كارثيه وحاوزوها من سوناتراك وما كانتش يحطوها سكرتير جينيرال. جا انونسي مينيستر واحد خبري celui qui a remplacé Chakib Khalil d'abord اللي جا مور نوردين بوتلفا plutôt خبري اللي جا مور بوتلفا si je me trompe pas. Je vais vérifier les dates parce que c'est une amie à lui
parce que c'est une connaissance à lui. Salih Khobri, exactement. Jamor Nordin Boudelfa. Si je ne me trompe pas, exactement, quel ministre de l'énergie du 14 mai 2015 au 11 juin 2016. Il a une expérience à 36 ans au niveau. C'est le seul dernier ministre qui avait une expérience au niveau de l'industrie pétrolière et gazière. بصح ما خلاوهش يخدم ما قعدش même pas عام ils l'ont remplacé وجابوا صالح خبري. هو اللي كان قبله كان يوسف يوسفي ما عليناش. صالح خبري باسكو هذه مدام فاطمه الزهراء شرفي صاحبته وصديقه تاعو راح جابها وهو دار لوبيين باش يحطها secrétaire général du ministère de l'énergie. Après, quand je suis secrétaire général du ministère de l'énergie, c'est un poste stratégique. Tout ce qui concerne le ministère de l'énergie, tout le reste du gouvernement algérien n'a aucun sens. Tout le reste de la clique du gouvernement algérien, mais on a un seul département ministériel qui est important et qui est stratégique, c'est le ministère de l'énergie. Le reste, on ne produit rien. On vit que du pétrole et du gaz. Donc nous sommes censés normalement, vu que c'est une denrée stratégique, une denrée hyper importante pour notre avenir, normalement le ministère de l'énergie il est géré de manière exemplaire. هذا صالح خبري contraire حط صاحبته حط فاطمه الزهراء شرفي اللي دار ديغا كبيره ومضاربت مع كاع لي كادر وسختان كادر اشتكاو بها وداروا بها اون ليست ولحقت لافير الوزير الاول ويحيى دار عليها لونكيت. اما لونكيت حبست باسكو كي جا بدوي كمل يحميها وحاب يقارديها وحاب يخدم معاها باسكو لي كونيكتي ان كلون عندها معارف مع جنرال بالقصير ومعارف مع دي زون دافير مقربين من السلطه وحماوها. دوكو وزاره الطاقه اليوم غير موجوده في الميدان. C'est un ministère qui est complètement noyé dans ses propres dysfonctionnements. Du coup, il n'a même pas pu revoir la loi sur les hydrocarbures, faire un réexamen approfondi et apporter des modifications importantes. Ou des erreurs catastrophiques et bureaucratiques, les béhons, ما نروحوش بعيد. نعطيكم un exemple. bête et précis. Est-ce que على بالكم باللي قبل في وقت شادلي يعني في الثمانينات كانوا لي سوسيتي étrangères ils avaient comme seul interlocuteur Sonatrach. ما يتكلموش مع الدوله الجزائريه. Sonatrach هما اللي يخدموا مع لي سوسيتي étrangères où toute l'activité pétrole gazière elle était gérée par Sonatrach avec ses partenaires étrangers. Maintenant la société étrangère elle vient en Algérie, elle fait un projet avec Sonatrach, elle paye Sonatrach et c'est Sonatrach qui se débrouille avec la fiscalité, qui se débrouille fiscalement ou là réglementairement avec le gouvernement algérien. حنا au contraire داروا قانون في التسعينات يعني depuis juin exactement depuis le début des années 90 داروا une nouvelle loi, la loi numéro 90-21 du 4 décembre 1992 de la loi numéro 91-21 du 4 décembre 1991 قبل les élections législatives. سبحان الله كيما هذاك الوقت داروها قبل في 91 داروا قانون محروقات جديد. شوف يعني le parallèle de l'histoire. Il faut tirer les leçons d'histoire pour bien apprendre. في 91 داروا قانون محروقات جديد قبل les élections législatives اللي ربحهم الفيس. وهذا العام 2019 داروا قانون محروقات جديد كيف pratiquement à même pas un mois ou 2 mois de l'élection présidentielle du 12 décembre. يعني السلطة الجزائرية le système algérien fait la même chose dans 2 périodes historiques différentes. هذه la loi واش يدير يقول باللي Sonatrach n'a plus c'est plus Sonatrach qui sera le seul interlocuteur des compagnies étrangères. Ce seront les compagnies étrangères qui vont directement travailler avec le gouvernement algérien à travers le ministère de l'énergie ou à travers des instances gouvernementales. Et c'est avec eux, c'est à ces instances-là et qui vont ou qui doivent verser ou la payer leurs taxes et leurs impôts, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la compagnie étrangère devient un sujet fiscal en Algérie. Elle devient un sujet fiscal en Algérie. Donc, au lieu de نخلو غير Sonatrach تتعامل معاهم باش نسهلوا الامور وما نعقدوش الامور خلي هادو لي سوسيتي étrangères ولاو عندهم une relation directe avec les agents de l'impôt, les agents de la douane, les wilayas, les instances gouvernementales comme la NAFT,
لاجونس لي ار اش تاع لي زيدروكاربور. وهنا صرا بروبليم كبير لانه كي تخلي لي كومباني ترونجير يتعاملوا مع الحكومه تاعك ويتعاملوا مع المؤسسات الدوله تاعك، هنا يكون فيها تشيبا، هنا يكون فيها رشوه، هنا يكون فيها مشاكل بيروقراطيه ودي غالونتيزمون. الوغ مع الاول خليها غير سوناطراك. علاه لازم الدوله الجزائريه تدخل روحها في البيزنس؟ الدوله الجزائريه تحمي الوطن، تحمي التراب الوطني وتنظم القوانين، ما تدخلش روحها في لو بيزنس. ليطا il est régulateur. Dans la modernité, l'État il est uniquement régulateur. Il n'est pas intervenant dans le marché économique. خلي سوناطراك كيما زمان في الثمانينات هي اللي تتعامل مع المؤسسات الاجنبيه، هي اللي تدير معاهم لي بروجي، تدير معاهم دراهم، ومن بعد سوناطراك هي اللي تخلص لي زامبو تاعها. تشوفوا بلي لو كان خلينا هذا لو موديل ولما بدلناه في 91 قبل لي زيليكسيون ليجيسلاتيف تاع الفيس، وكان بالك ما صارش البروبليم تاع السكوندار تاع سوناطراك 1 ومن بعد سوناطراك 2 ومن بعد سوناطراك 3 مع صايبان مشاكل بخالي، باسكو خلينا لي سوسيتي اترونجير يتقربوا من السلطه من الحاكم الجزائري ويتريتيو معاه ديريكتومون، وهنا الرشوه ولات حاجه سهله. هذه اولا. دوزيامون في لا لوا هذه سبحان الله الجزائر نورمالمون ما فيها يا انومالي توتال دون سيت لوا، فيها بليزيور اورغانيزم كي دوف جيري لو سيكتور دي زيدروكاربور. عندنا سكون ابل لا نافت، وعندنا سكون ابل l'autorité de régulation des hydrocarbures, RH, ARH, autorité de régulation des hydrocarbures. وعندنا une autre instance اسمها الكريغ، commission de régulation de l'électricité et du gaz. هادو يعني الدولة الجزائرية خلقت 3 انستونس اللي هما يتعاملوا، اللي لازم السوناطراك والشركات الأجنبية يتعاملوا معاها في الدومين تاع المحروقات. حنا ما فهمناش يا خويا علاش ديرها، يزيد يدير ان كيشي اونيك، دير اون سول اجونس étatique qui doit s'occuper du développement, de la gestion et de la régulation du secteur des hydrocarbures. Pourquoi multiplier? On va dire qu'il y a un conseil de surveillance. Voilà, le conseil de surveillance, il est désigné par décret présidentiel sur proposition du Premier ministre pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Au coup instance, il y a une RH ou la NAFT ou la CREC, elle est représentée par 5 membres du conseil de surveillance. يعني خلقنا واحد البيروقراطيه واحده ولو ما نسهلوا وندخلوا ونسهلوا ونديفلوبيو لو بيزنس ونخلوا الناس تخدم على روحها avec une seule agence étatique, avec une seule un guichet unique, avec une seule agence qui peut travailler, qui peut décider. Le régime algérien fait le contraire. Il crée plusieurs institutions, il crée plusieurs agences pour multiplier les centres de décision. Ou il va créer la confusion. Ou ça va justifier les interventions تاع اكسترا بوليتيك. هنا يدخلوا لي لوبيست كاخويا انايا، انا يجيك انا مضافير شركه اجنبيه عندها مشكل معك هيئه تاع الدوله تاع الجزائر، كان عندكم مشكل نفريوه لكم تشيبيو لي كيما دار فريد بتجاوي كيفاش دا دراهم وكيفاش دا التشيبات تاعو. استعمل اسم عمو بتجاوي لونسيان مينيستر افير ايترونجير، راح استعمل اسم عمو، دخل في وسط النظام، تلاقى مع شاكي بخالي قال له اوكي انت ولا انت راك نيغوسينا مع سايبام وجيب لنا دي كونترا ودخلنا دراهم. هو كي شاف الدوله الجزائريه فيها غير بيروقراطيه وفيها غير مشاكل وفيها اون مولتيتود دو سونتر دو ديسيزيون، ماشي ان سول سونتر دو ديسيزيون. دونك الشركات الاجنبيه ما يحبوش العقليه هذه وعاشوا ولقاو روحهم حاصلين، بجاوي واش يجي يروح يدير دراهم، يدير كوميسيون، يمد لي زونفلون، يمد تشيبا ويفري المشاكل ولي بروجي ينداروا. هذا un deuxième aspect que normalement il faut absolument corriger dans la loi sur les hydrocarbures. Un seul guichet unique. Ça suffit largement. On ne va pas rester à perdre du temps, à perdre en bureaucratie, etc. Je vous, il y a plusieurs articles qui sont complètement contradictoires. Les لازم نعاودوا نشوفوهم، les لازم نعاودوا نديروهم. بصح البرلمان الجزائري ما عندوش كفاءات. هل البرلمان الجزائري عنده كفاءات؟ Par exemple, la loi sur les hydrocarbures, نقطة مهمة ما كتبوش عليها. Ils n'ont pas parlé des activités des hydrocarbures de Sonatrach qui sont situées à l'étranger. وراها شكون يسيرهم؟ حنا على بالنا بلي سوناطراك كانت عندها باغ اكزومبل دي بوي بترول في ليبيا، كيفاش راح يديروا بهم؟ سوناطراك باغ اكزومبل كانوا داخلين دون ان غران شان دو غاز و دو بترول في ليكواتور، سي اون امريك لاتين، سي ان انورم اخر. سوناطراك كانت عندها دي بروجي دو بروسبكسيون في المالي، في النيجر، عيطوا لها بزاف دول افريقيه، في الموزمبيق. سوناطراك عندها دي بيان et des investissements في العراق. Donc elle a plusieurs participations, elle a des découvertes, elle a des filiales à l'étranger, qui ont la filiale تاعها في Londres, qui doit commercialiser les produits تاعها, qui doit pouvoir commercialiser le gaz et le pétrole.
ces actifs-là, ces activités des hydrocarbures de Sonatrach à l'étranger, ils ne sont pas dans la loi sur les hydrocarbures. On ne sait pas qui les contrôle, on ne sait pas comment ils ont été décidés, on ne sait pas comment ils ont été gérés. Kif kif. On a le pétrole offshore. La loi sur les hydrocarbures, elle va autoriser le pétrole offshore. Maintenant, ils savent le pétrole dans le bahar, ils vont l'utiliser dans le bahar, ils déjà signé avec Total Eni pour un projet où Eni, les Italiens, vont mettre en mis 100 millions de dollars pour un premier forage offshore au large de Skikda. Ils ont trouvé énormément de pétrole offshore entre Skikda, Jijil et Bjaya à l'est du pays. Ça, dans la loi sur les hydrocarbures, il n'est pas précisé comment il est réglementé, comment il est géré, quel type d'autorisation, qu'est-ce qu'on a fait pour protéger l'environnement, qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on a comme réserve, qu'est-ce qu'on a comme investisseur. Rien n'a été dit, absolument rien n'a été dit. En plus, le point d'interrogation kbir sur la loi sur les hydrocarbures, il n'y a aucun chapitre qui a été consacré sur les activités, ce qu'on appelle les activités de valorisation locale. Le développement de l'industrie pétrochimique et de la pétrochimie et de la gazochimie. Par exemple, Total, qui a un projet كبير signé مع Sonatrach في Erzio باش يخدموا la matière première du plastique. Le projet هذا حبس. C'est un projet qui dépasse 1 milliard de dollars وحبس. Et dans la loi actuelle sur les hydrocarbures, حتى واحد ما راهو يتكلم حتى واحد ما راهو ما تكلموا عليه ما سقساو عليه ما على بالنا qu'est-ce que ça devient. Où sont les projets de la pétrochimie? Une loi sur les hydrocarbures ne peut pas seulement se contenter de nous expliquer voilà les hydrocarbures, comment on va les exploiter, comment on va les vendre. Il nous faut une loi qui aussi nous dit comment on va développer une industrie qui est une industrie pétrochimique, une industrie gazochimique. هذه لا لوا واش معناتها؟ هذو الملاحظات كاع وسوء التسيير تاع وزاره الطاقه وعدم قدره وزاره الطاقه في تدخل تاعها باش دير قانون المحروقات اللي قلنا ما دارتوش وزاره الطاقه، دارتو المديريه العامه تاع سوناتراك مع دي كابيني اترونجي اون كونسلتاسيون. محمد اركاب وزير الطاقه قالها en concertation avec les compagnies étrangères. Avec toutes ces anomalies de ces lois-là que nous venons de citer, pas de guichet unique, laisser les compagnies étrangères traiter avec les instances du gouvernement algérien et ouvrir des brèches pour la corruption. Aucune mention sur les activités des hydrocarbures à l'étranger de Sonatrach, il n'y a aucune mention pour une industrie, pour le développement d'une industrie pétrochimique et une industrie chimique. واش معناتها النظام الجزائري دار قانون باش يقعد برك في البوفوار يمد دي مارشيات اخرين لي كومباني انترناسيونال ويسي يدخل دراهم باش ينقص من العجز تاعو بلو ديفيسيت بودجيتير ويكمل يدير يشري في الناس يشري في القضاة كما شراهم ب 20% موغمونطاسيون سالاريال. اما دابا يزيد يشري الجزائريين يزيد يشري الشباب الجزائري بلونساج يحب يزيد يشري الشباب الجزائري بلي لوجمون ما دابا يزيد يشري الراي العام باش يكسر الحراك. Ils n'ont aucune stratégie de développement mais seulement un plan de corruption massive des masses. Et je ne pense pas qu'avec le Hirak va marcher, et le Hirak doit prendre conscience de ces enjeux-là. Merci beaucoup, je vous remercie énormément, et j'espère que cet éclairage vous a apporté des réponses à vos questions, et on se retrouve dans de nouveaux prochains lives.